अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ फरमाइए। आपका इसमें शरीफ? मोहम्मद सादिक रज़वी है। मैं आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का रुकन शुरा हूँ। मजलिस शुरा में से मैं एक हूँ। माशाल्लाह। हम लोग लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि नौजवानों में और मुसलमानों के अंदर जो है ना अवेयरनेस आए इस्लामी मालूमात में, ताकि अमल करने में उनको आसानी हो। आज का हमारा मौजू है तौबा। तौबा किसे कहते हैं शरीयत में, तौबा क्यों करना चाहिए, तौबा के फ़वाइद, तौबा के मुतालिक आप जो कुछ भी जानते हैं बता सकते हैं शेख हमको। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर और आप पर बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमारे और आपके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। एक इंसान जो है वो अपने आप को कितना भी गुनाह से बचाने की कोशिश करे, लेकिन चूँकि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, तो शैतान हर वक्त जो है चाहता है कि वो मुसलमान से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करवाए। इंसान चाहता है कि वो जन्नत में जाए, लेकिन शैतान कोशिश करता है कि ये जन्नत में ना जा सके और इसको जहन्नम में जाने वाला मैं इससे काम करवाऊँ। तो अल्लाह तबारक तआला ने इसीलिए हमारे और आपकी खातिर जो है तौबा का दरवाज़ा खोले रखा है, ताकि इंसान से कभी भी किसी तरह का भी कोई गुनाह हो जाए तो इंसान बिल्कुल नाउम्मीद और मायूस ना हो, बल्कि अल्लाह की बारगाह में रुजू करे। और अल्लाह तबारक तआला का वादा भी है कि बंदा कितना भी बड़ा से बड़ा गुनाह करके आए, अगर वो सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा करेगा, शर्म और नदामत के आंसू बहाएगा, तो अल्लाह तबारक तआला रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। वो अपने बंदे के बड़े से बड़े गुनाह को नहीं देखता है, बल्कि अपने फजल करम से तौबा की बरकत से अल्लाह अपने बंदे के बड़े से बड़े गुनाह को भी माफ़ फरमा देता है। तो हमें और आपको भी चाहिए कि अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए, शैतानी वसवसे की बुनियाद, नफ्स की बुनियाद, अगर कभी कोई गुनाह हो जाए तो ये ना सोचे कि अब हमें जो है जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता, अब तौबा करके कोई फ़ायदा नहीं, हमसे ये फ़लाँ गुनाह हो चुका है, बल्कि चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें। इंसान कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, उसका गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। आपको कई हदीसें मुबारका मिल जाएंगी, बुजुर्गान दीन के वाक़यात मिल जाएंगे। एक शख्स जो अपने दौर का सबसे बड़ा गुनाहगार और सियाकार शख्स था, उसने जब अपने गुनाहों से तौबा की अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न सिर्फ तौबा कबूल की, बल्कि अल्लाह ने उसको मकाम विलायत भी अता फरमाया। तो ऐसे कई वाक़यात औलिया इकराम के मिलते हैं। हदीस मुबारका में सहाबा इकराम के वाक़यात मिलते हैं। सहाबा इकराम से कभी कोई गुनाह हो जाता, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते थे, खुद अपने गुनाहों पर नादिम होते, हुजूर की बारगाह में एतराफ़ करते और कहते कि आप हम पर हद नाफिज फरमा दें, आप हमें पाक कर दें, शरीयत ने जो सज़ा रखी हमारे लिए, ताकि अल्लाह तबारक तआला आखिरत की पकड़ से उनको बचा ले। तो हमें और आपको भी चाहिए शैतानी वसवसात में मुब्तला होकर अगर कभी कोई गुनाह हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह की बारगाह में रुजू करें और तौबा करें। इस वक्त हमारे सामने से इस्लामी साल का 8वां महीना गुजर रहा है, माह शाबानुल मुअज़्ज़म। इस माह मुबारक में बंदा अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करे, गिरियोजारी करे। अब ये बात और है कि हमने उसको रस्म व रिवाज में उलझा कर रख दिया। इसी तरह से बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, रजब जो है ये इबादत के बीज को बोने का महीना है, शाबान उसे तौबा और इस्तग़फ़ार के आंसू से सींचने का महीना है, और रमज़ान जो है माह रजब में लगाई गई फसल को काटने का महीना है। तो इस माह मुबारक में, जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वाला महीना है, माह शाबान, हमें खूब चाहिए कि तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में गिरियोजारी करें, इस्तग़फ़ार करें, अपने एक एक गुनाह को याद करके अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करने की कोशिश करें। अब इसमें एक चीज़ ये है कि सच्ची तौबा किसे कहते हैं? जैसे अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालों अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, ऐसी तौबा जो नसीहत आमेज तौबा हो। तो सच्ची तौबा से मुराद कान को मरोड़ना, गालों पर तमाचे मारना, या फिर तस्बीह लेकर सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, ये नहीं है, ये रस्मी तौबा है। सच्ची तौबा ये है कि अगर आपने कोई गुनाह किया और आपको उस गुनाह पर एहसास से गलती का और आपने उस पर तौबा कर ली, तो फिर तौबा सच्ची ये है कि फिर पलट कर कभी उस गुनाह की तरफ ना जाएं, जानबूझकर कभी ना जाएं। हदीस मुबारका में आता है कि एक बंदा जब गुनाह करता है, गुनाह के बाद तौबा करता है, तो अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों से फरमाता है कि फरिश्तों जरा देखो तो सही, मैंने इस बंदे को जिस काम से मना किया था, इस बंदे ने वो काम किया, और वो काम करने के बाद ये अब चाहता है कि मैं इसको माफ कर दूं।
تو فرشتوں تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اس نے گناہ کیا لیکن تیری بارگاہ میں پلٹ کر آیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تو معاف کر دے. یہ جانتا ہے کہ اس کا رب جو ہے بہت رحیم ہے، کریم ہے، ستار غفار ہے، تو مولا تو اس کو معاف فرما دے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کے گناہ کو معاف فرما دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ پھر سے اس سے گناہ ہوتا ہے، دوبارہ توبہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پچھلی بار اس کی توبہ قبول کی، اس کے گناہ معاف کیے، یہ پھر سے گناہ کر کے آیا ہے. اب فرشتوں بتاؤ کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا بہت امید کے ساتھ آیا، تجھے رحمان مانتا ہے، رحیم مانتا ہے. اللہ دوبارہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ بار بار گناہ کر کے آتا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ گناہ نہیں دیکھتا بلکہ اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح ایک چیز ہمیں اور یاد رکھنی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات بھر شراب پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر گناہ کریں اور یہ سوچیں اللہ معاف فرما دے گا، اللہ معاف فرما دے گا. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے تعلق سے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، پھر جان بوجھ کر کرتے پھر توبہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. معاذ اللہ. کیا آپ بتائیے ہماری اور آپ کی یہ حیثیت ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ مذاق کریں؟ ایک آدمی مذاق کس سے کرتا ہے؟ دوست احباب کے ساتھ کرتا ہے. اپنے والد سے مذاق نہیں کرتا، اپنے نانا دادا سے مذاق نہیں کرتا، اپنے بڑوں سے مذاق نہیں کرتا. کس سے مذاق کرتا ہے؟ جو اس کے لیول کے ہوں، اس کے دوست احباب میں سے. تو اگر کوئی بندہ بار بار گناہ کرے جان بوجھ کر کہ چلو ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، کوئی بات نہیں یار توبہ کر لیں گے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، پھر سے کر لیں گے، چلو پھر فلم دیکھ لیتے پھر توبہ کر لیں گے، پھر گانا سن لیتے پھر توبہ کر لیں گے، پھر شراب پی لیتے پھر توبہ کر لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر بار بار ایسا کرے وہ گویا اللہ کے ساتھ معاذ اللہ مذاق کرتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سچی توبہ کریں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، لیکن کتنا بھی کوشش کریں بچ نہیں سکتے ہیں. شیطان ہم پر کبھی نہ کبھی غالب آ جاتا ہے، شیطان ہم سے گناہ کے کام کراتا ہے. تو توبہ کر لینی چاہیے رب کی بارگاہ میں اور پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے. میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نے توبہ کر لی، اب آئندہ اگر توبہ کی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اب کبھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑوں گا. جھوٹ بولتا تھا توبہ کر لی، اب اس سے مراد کیا ہے کہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. گالی دیتا تھا توبہ کر لی، اس سے مراد کیا ہے؟ اب کبھی گالی نہیں دوں گا. تو سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرے آئندہ پلٹ کر کبھی اس گناہ کی طرف نہ جائے. تو ماہ شعبان میں ہمیں اور آپ کو سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے اور 15 تاریخ آنے سے پہلے ممکن ہو کوشش کریں ایک دوسرے سے بھی معافی تلافی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں. جزاک اللہ خیر. احسن اللہ علیہ. جزاک اللہ خیر.